Nyeta jakaso filɛ baga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan haka ja bɔlɔlɔsiraw fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn anw sugantiri la aw bisimila ɲɛta kunnafoni bulonba kɔnɔna na bamanankan na min bɛnna bi tarata don ma zulukada kalo tile 15 hijira 1443 don na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ni Mali minisiri min ka baara ɲɛsinen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛ dilanni ma ale kɔni taara diɲɛ seleke naani tɔnba ka lajɛnɛ kɛnɛ kan walasa ka anw yɛrɛ ka jamana kunkanko kumaw fɔ yen ka fara diɲɛ seleke naani jamana tɔw kan anw ka jamana fana ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya min ɲɛsinen don jolidilaw ka don ma ɲinan yɛrɛ babusen ye min ye sa n'an ko ma ko thème o de ye I fanga fara sɔrɔsiw ka faso jɔ kan I ka I joli di walasa ka se ka niw kisi an man to yen ka taa Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ min kɔni ye bamaciwale kɛbaw ye u bina maaw kan min ye maa 50 bɔɲɔngo ye k'olu bɔnɛ u ni na ka ta sibiri su la ka se dimanche ma dugu la n'o yɛrɛ tɔgɔ ko Seitanga an bɛ bi kunnafoni dayɛlɛ ni an yɛrɛ ka jamana kuntigi ka kunnafoni ye n'o ye président colonel Assimi Goïta ye an yɛrɛ ka jamana kuntigi colonel Assimi Goïta a ye dunan dɔ bisimila bi tarata min bɛnna juin kalo tile 14 ma san 2022 dunan kofɔlen ninnu tɛ maa wɛrɛ ye a yɛrɛ tɔgɔ ko Roger Carsten ale yɛrɛ ye Amérique président o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye min yɛrɛ ka baaraw ɲɛsinen don américain minnu minɛlen don diɲɛ jamanaw la ni an yɛrɛ ko ma ko otages olu ka ko ɲɛnɛbɔli ma a yirala k'a fɔ sa min ye Roger Carsten ale yɛrɛ tun bɛ taama la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka ta juin kalo tile 12 ka se juin kalo tile 14 ma san 2022 walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw boli an ka jamana ani Amérique jamana u bɛ se ka fanga farankan min kɛ walasa min ye américain minnu bɛ bolola n'an k'olu ma ko otage américain olu yɛrɛ bɛ se ka bila ka bɔ bolola cogo min na ale yɛrɛ ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o de ye Amérique lasigiden min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan n'ale ye Denis Hamkin ye a yirala k'a fɔ ko min ye Roger Carsten ye ale ni président Assimi Goïta u ka ɲɔgɔnyew kɔni bannen a bɔlen kɛnɛma a ka kumaw kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ Assimi ka ale ka bisimilali la Mali kɔnɔ yan walasa ka se ka kuma min kɔni ye otage américain ka lahaliya la wa a y'a yira k'a fɔ fana ko min kɔni ye anw yɛrɛ ka jamanakuntigi ye président colonel Assimi Goïta k'ale bɛ minɛ min kɔnɔ kɔni minɛ wasalen don wa minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don walasa min kɔni ye américain yɛrɛ ka otage ko ye o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na wa min kɔni ye ni américain ninnu ye sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye président colonel Assimi Goïta ye ko a kɔni ŋaniya ka ɲi kosɛbɛ bawo ka kumaw kɔnɔna na kumaw kɔni bolila ko caman kan min bɛ nin jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ko fɔ wa u kɔni kumana hali otage wɛrɛw min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kan min tɛ hali américain yɛrɛ kɔni ta ye min ye président Assimi Goïta ye ale kɔni ka kumaw kɔnɔna na a ye foli bila ka taa Amérique jamana ma kosɛbɛ wa ko u fo u ye cɛsiri min kɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na walasa min ye otages bɛ se ka libérer cogo min na ani min ye lakana o bɛ se ka sabati cogo min na wa président colonel Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bolo dalen don américain ye kuma bɛɛ min kɔni ye lakana minɛn kɔnɔna ye o bɛ se ka fa cogo min na min ye anw ka minisiri maɲɛma ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye kunnafoni dilaw wele walasa ka se ka laseliw kɛ ni o yɛrɛ kɔni kɛra jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la n'an yɛrɛ ko ma ko Malikura tasira ORTM kan o kɔni kɔnɔna na min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ye nɔgɔ bɔ ko caman na a ye kunpan bɔ maa caman na Mali yɛrɛ
tableau kan an bɛ waati min na i n'a fɔ bi i n'a fɔ Mali yɛrɛ musaka ko ha yirala k'a fɔ ko min ye embargo ye o b'an ka jamana kan nka halisa an kɔni bɛ an sen fila kan wa a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye gouvernement maaw ye sa olu caman kɔni ye olu bɛɛ kɔni ye dɔ bɔ u yɛrɛ ka sɔrɔ la walasa Mali bɛ se ka to a sen fila kan cogo min na wa walasa an ka sɔrɔsiw yɛrɛ fana bɛ se ka minɛ kuraw sɔrɔ cogo min na an ka jɛ ka ale ka laseliw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. I b'a fɔ ko armée monte en puissance. Il y a fɔ yan ko transition bɛ ban don min na 2013 gouvernement kun ye jateminɛ kɛ pour que ka l'armée dilan k'a jɔ kosɛbɛ miliyari 400 armée mago b'o dilan élection kɔfɛ c'est-à-dire Amadou Aya Sanogo ni Jonkunda ninnu bi bɔra fanga la don min na u ko miliyari 400 o de bɛ armée mago ɲɛ gouvernement kura nana élection kɔfɛ u y'a kɛ 1230 milliards miliyari 1000 miliyari 200 miliyari 30 maliyɛnw jɛnna n'a ye hali minnu bɛ assemblée y'o wari di mun kɔlɔsila san 7 kɔfɛ lakanabaliya min kun bɛ kɔrɔn fɛ o jiginna ka Mali 80% minɛ sɔrɔdasiw bɛ faga du dɔ bɛ raser musow bɛ faga denmisɛnninw bɛ faga solution kun t'a la o ka sɔrɔ wari in bɔra wari bɛ bɔ parce que a dira donc o de yɛrɛ kɛra sababu minnu y'a kɛ jamanadenw wulila k'a fɔ ko yɛlɛma ka don o ko la ko fanga in ka bɔ yen o b'a la o n'aw hakili b'a la Ala ma hinɛ a la chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a ko sisan comme ni gɛlɛya bɛ yen ne kɔni bɛ rapport kɛ ka bila assemblée la u ka jate jɔn de wari in tiɲɛ wari bɔra ka hélicoptère san hélicoptère t'an bolo hélicoptère 6 de wari bɔra sisan 2 min tiɲɛna Ala barika la sisan o 2 in an y'u dilan u bɛ sur le terrain sisan o bɛɛ la solution ma sɔrɔ ɲininkali ma kɛ o an ye min kɛ an yɛrɛ ye avion minnu san o ma d'an ma donc an ko sisan o le kan ka kɛ an wari dɔw fɛn min na min tɛ d'an ma ou bien fɛn kolo de bɛ d'an ma ou bien condition bɛ fɔ an ye k'an ka hɔrɔnya ka bɔsi an na an bɛ taa mɔgɔ min fɛ an ni ale bɛ se ka sigi ka kuma teriya la bɛɛ k'i kungo fɔ an ye jamana dama-dama sugandi an n'u b'o coopération la mais comme Russie ta de mankan bɛ sen an bɛ Russie dɔrɔn de kuma fɔ n'o tɛ an ni jamana wɛrɛ b'o coopération kelen la o an ye minɛnw san Russie fɛ an ye minɛnw san an bɛ to k'o prix yɛrɛ fɔ an ye hélicoptère minnu san o prix yɛrɛ fɔra ne yɛrɛ kun y'a fɔ k'o tɛ fɔ tuguni parce que jamana si la i bɛ se k'a fɔ en gros min bɛ se ka don armée la mais k'a détail di maa si t'a kɛ pour que k'a yira u la ko wariba de bɛ don armée la parce que sécurité lakana de ye problème fɔlɔ-fɔlɔ ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ o par exemple gouvernement bɛ a ka voyage ni dépense caman kɛ an y'u bɛɛ bɔ a la kelen-kelen an ye économie min kɛ train de vie de l'état fɛ parce que président y'o ɲini a y'a exiger gouvernement fɛ miliyari 100 ani kɔ o miliyari 100 ani kɔ miliyari 50 de dira armée ma tuguni k'a ka budget renforcer o kɔfɛ an taara ka miliyari 20 fara kan 70 miliyari o dira armée ma a wari tɔ a dɔra santé la ka don école la école-so 2,000 k'u réhabiliter ka don siraw la ka siraw dilan ka forage ni fɛn kɛ n'est-ce pas k'u di jamanadenw ma olu ni président bɛ min kɛ o tɛ kelen de président bɛ forage min kɛ sur ses fonds spéciaux o y'a dama mais forage bɛ ka kɛ équipement caman bɛ ka jamana kɔnɔ o wari taara o de la ka tila ka miliyari 10 ta k'u don baara caman la min kun tɛ programme la o b'a yira ko lakana a y'o bila fɛn bɛɛ sanfɛ maintenant caman bɛ k'a fɔ ko wari bɛ bɔ min wari bɛ bɔ Mali la kɛ parce que maa si tɛ wari d'a ma
pour la première fois ba fo ko arbitraire be yatige abe sanfla ke machite wari dama korole na fora Afrika ko jamana be se ka yereta wari te dama be ba fo ko se ka ke embargo yereta ra domina ay kuma do me vidéo ni audio la ko non nous se ka temet l'état ni do kum flaka ala barkala anjolem bebi gouvernement ka bare o diou. Un gouvernement, c'est pour chercher des solutions aux problèmes des citoyens. Le gouvernement a barré, mais gelem be jamanauka, jamanadonka, problème mumbufe, et la solution nous là. Ina fois nya fo ye bakuru bawla chugumina nga ministry mimbe mire ka baranya shinindo Mali ani jamana were che nyene bolima no ye able jopi ale tumbe tamana tara dien seleke nani tomba ka lajere keneka ni are ko mako conseil de sécurité de l'ONU akoni anwa jamana kunganko kuma fo adaire koni tula bakuruba chamana ina fo min koni lakana ye anwre ka jamana akonnana ani dien seleke nani kelebanche munbe anwre ka jamana konnana huluka manda ako fokata se accord de la paix ani anwre ka chamanche fangare tabulu fokata se urubema wala sa ka se ka famia soronu na aisata maiga ye ay bayele ma bumanangana anga je ko laje nyogon fe anga jamana ministry munga konyo benenu anga jamana ni jamana wera utanya na bolima Abdoulaye Diop ale yere koni kuma Nations Unies mo kani sikin konona la orela aya yira kafo koni kelem yere koni sababu kera Faransiga armée blali kata keleke Libi jamana konna la kada figa wakati yere la kore koni kera sababu ye kana nin kelen bi anga jamana kan ni a jatemne anga jamana koni be bamachi mauni basigili balia yere de kolelila kafara o kan gele a chamaro koni fana na bi anga aya yira ka foko alno ya soro dien selege nani maw koni deme blakana anga jamana kono san bafla anitan ani saba wakati ula koni ya jatemne basigili ko fanfla la atoyere de koni juguyara anga ministry Abdoulaye Diop aya yira ka foko la nyinu yere koni masterbati kuma mina dien selege nani maw yere koni na nafara anga jamana kan kube an deme nin keleina la nyinu masterbati barsa bamachi wale anu yere koni juguyalenu olela wala saka sika nani lafiya anga jamana kono femi malidunyi ulu yere koni wila ku chesri wala sa ubeseka deme do u yere ma chuguyamna ore konna la femi anga gouvernement ale yere koni fere do blasinga kerengere la lakana ko fanfla la ni obetalike ka keleke mnon sankadi anga surasu yere konima ore la alisisa anga ministry ale ayira ka fokore konin kera sababu ye ni anga fintigila ka fama ulu yere kon blaka tatugu bamachi maula sanga ani wakati anga jamana ministry Abdoulaye Diop ale koni ayira ka fo ko kuma ka munun kon blaka fo ko maw koni alanyini anga gouvernement fait ko femi accord pour la paix et la réconciliation ko o baraw yere koni ka blasinga teliala anga ministry koni ya yira ka foko o kuma kan koni be bali alela ko barsa koni ya jatemne mamunun koni utegano blani seben yere koni konona la ulu ma ba keme fla bonyongo ulu de koni menado fintigila ka yere koni nga wokumun konna la anga jamana koroyan fanfla fe ka kenya ni uka baraw ye uba fomu yere ma ko recrutement spécial orela anga ministry Abdoulaye Diop ale koni ya yira ka fo ko mashi yere koni maseki dama kashi ulu yere koni ma ka foko accord d'Alger ka baro koni ka bla senga teliala ga aya yira ka foko ni recrutement spécial ko akoni blala senga anga état major général mawere de koni fe akun konte dore groupe d'autodéfense ni oye yere la kana kuluye fukata se marama fon yere koni minelima akumbaye ulu de koni ali sisano Abdoulaye Diop anga ministry mu akunye beneno anga jamana ni jamana were taw nyana bolima ale koni ayira ka foko gouvernement kon chestri le no kosbe wala sani accord d'Alger me se ka bla senga haklila munda kadi anga jamana yere koni fan bela jelen konona la nous ba fo o ma ko mise en œuvre diligente et intelligente de l'accord femi la kana ko fan flay anga ministry Abdoulaye Diop ale koni ayira ka fo koni ya jatemne ni wakati na anga fintigila ka yere koni chestri le no kosbe u ka baro fe orela u yetegeda ba machi ma chamanka ni o katiba ba machi maw yere minan chama mnena ba machi maw bolo wa ba machi maw daga yoro chaman koni me munu yere koni jensera fini ya jatemne fana ka fara anga fintigila ka chestri kan femi mamunu kungulila ka bo usigiro la ka sababu kekele bibina ulu chama yere kon mega segi ubodugula femi minisma mauka manda ko kumai
Abdoulaye Diop ale kɔni a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat yɛrɛ kɔni kan ka kɛ mun kan o de ye maaw bɛ se ka lakana cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la civiliw ka fara o kan anw ka jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cogoya min na a ka mandat fana kan ka taa o cogoya de kɔni na o de la a y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA maaw kan ka u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ barisa n'i y'a jateminɛ gɛlɛya bɛ ka bɔ fan min fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma o de ye banbacimaw yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA maaw kɔni fana kan ka anw ka finitigilakaw ka baara ɲuman ni jateminɛ olu minnu bɛ ka banbacimaw yɛrɛ kɛlɛ sanga ani wagati walasa anw ka jamana yɛrɛ bɛ se ka kisi cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw olu de kɔni ye maa fɔlɔfɔlɔw ye terrain yɛrɛ kan minnu ka baara yɛrɛ kɔni ka banbacimaw kɛlɛ Mali yɛrɛ kɔni lakanali kama hali sisan an ka ministre Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi force Barkhane maaw ko olu yɛrɛ kɔni ye a laɲini ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ u ni an ka gouvernement maaw yɛrɛ ma a kuma kɛ ni o ye décision unilatérale ye o de kɔnɔna la an ka jamana marabagaw fana kɔni tun ye a lajɛ a wagati an ka accord de défense ani Faransi cɛ o yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ kura ye cogoya min na Abdoulaye Diop ale kɔni ye a sinsin mun kan o de ye ko anw ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni bɛ a bolo wa an bɛ décision fɛn fɛn ta a bɛ taa ni o de wokumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye Abdoulaye Diop ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA maaw ko olu ni an ka jamana marabagaw yɛrɛ kɔni kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka anw ka jamanadenw yɛrɛ kɔni kisi ka tila ka jamana ka kelenya sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔni kan ka kɛ MINUSMA ka baara ye u ka mandat nata yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hali sisan an ka ministre a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min an ka jamana yɛrɛ ka sigi sariya yɛrɛ kɔnɔna la k'u kɔni kelen n'u ka waleya dɔw bila sen kan o kun kan barisa n'i y'a jateminɛ camancɛ fanga maaw olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga in kuntagala bɛna kɛ san 2 bɔɲɔgɔnko ye ni o yɛrɛ kɔni daminɛna kabini marisi kalo tile 26 san 2022 wagatiw yɛrɛ kɔni na ka fara o kan an ka camancɛ fanga ma ɲɛma colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni ye commission dɔ bila sen kan mun bɛna segi tuguni kan an ka jamana sariya sɛbɛn yɛrɛ kɔni jateminɛ ni o ye an ka constitution ye Abdoulaye Diop kɔni a yira k'a fɔ ko ni ye nin baara ninnu jateminɛ ko kɔni kɔrɔ ko olu bɛ fɛ jamana ka segi sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o ye ordre constitutionnel ye Abdoulaye Diop ale kɔni y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la ko n'i y'a ye ko Mali yɛrɛ kɔni bɔra G5 Sahel yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ ko waleyaw de kɔni kɛra G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔ mun ma bɛn o de kɔni y'a to anw ka jamana yɛrɛ kɔni ye a sen bɔ nin baara ninnu kɔnɔna la ka fara diɲɛ seleke naani jamana tɔw kan anw ka jamana matu kɔ cogo si la nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali la min ɲɛsinnen don joli dilaw ma min kɔni ye bi tarata ye juin kalo tile 14 san 2022 min kɔni ye anw yɛrɛ ka joli diyɔrɔba ye sa ni o ye centre national de transfusion sanguine ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko banque de sang nin kɔni kɛnɛ belebeleba in kɔni sigira nin yɔrɔ fɔli nira yirala k'a fɔ kumasen min taara ɲinasa ni o yɛrɛ ye thème ye nanzara kan na ko an ka an fanga fara sɔrɔsiw fanga kan walasa min kɔni ye niw ye an bɛ se k'u kisi cogo min na ka joli di waleyaw sen fɛ min ye nin kɛnɛ kofɔlen ye sa kɔni denfaya kun bɛ maa min bolo o de ye anw yɛrɛ ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don an ka sɔrɔsiw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka koɲɛ ɲɛnɛbɔli ma walasa ka se ka faamuya sɔrɔ nin kisa la an ka jɛ ka Pierre Kone ale ka laseliw lamɛn Ali Kulubali ka micro galamani na Jaw Taba Musa Jalo ni ye fɛn ɲumanba de ye a bɛ a yira k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ se ka joli di maliyɛn kelen o kelen i ka bon i ka dɔgɔ i fasalen don o ni don de sang tɛ ɲɔgɔn ye kelen la don de sang joli ti mɔgɔ tɛ joli di i kunfɛ n'i nana u bɛ sɛgɛsɛgɛ de n'i bɛ se k'a di ne yɛrɛ bolo maliyɛn bɛɛ bɛ se ka joli di ni maliyɛn bɛɛ k'u wulila ka joli di u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ko n ka mɔgɔ man kɛnɛ ye ne yɛrɛ la an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ o gɛlɛyaw tun bɛ ban vraiment joli di yɛrɛ kɔni nafa min b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban sɔrɔsiw an yɛrɛ ka slogan bɛɛ la k'an ka sɔrɔsiw jukɔrɔma tinti an y'a ye an ye sɔrɔsiw jɔyɔrɔ ye sɔrɔsiw de bɛ k'an lakana wa sɔrɔsiw fana bɛ joli di pour que ka mɔgɔw ni kisi vraiment sɔrɔsiw ni dɛmɛni ka kan ka journée ta k'a ɲɛsin sɔrɔsiw ma vraiment koba don anw yɛrɛ fana bolo maa o maa n'i bɛna ka na joli di yan i fana ye sɔrɔsi dɔ ye parce que i fana bɛ yan de ka mɔgɔninfinw ni lakana comme n'a fɔ sɔrɔsiw b'a kɛ cogo min jolidila bɛɛ ye sɔrɔsi ye anw bolo bi maliyɛn bɛɛ de ye sɔrɔsi ye fɛn o fɛn bɛ joli di
Kamini Fransi jamana kuntigi n'ale Emmanuel Macron ye ale kɔni ye a ka kelenna kuma fɔ ka fɔ ko min kɔni ye Fransi ye ko o bɛ na Mali bila bawo ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Fransi yan n'o ye Force Barkhane ye a kɔni y'a ka kelenna kuma fɔ ani Mali masi kuma bɛn a kan nin wagati in na o de kɔni nɔgɔni na sa Mali fana ye o kɛlɛkɛ bere ta ka i jɔ n'o ye wa min fana ye Fransi sɔrɔsilakaw ye u bɛ ka an ka jamana kɔni bila dɔɔni dɔɔni min kɔni ye tɛnɛndon ye juin kalo tile 13 san 2022 min ye Force Barkhane ye o kɔni ye an yɛrɛ ka sɔrɔsiw dagarɔ min tun bɛ Menaka u ye o kan kɔni tile lasegin an yɛrɛ ka sɔrɔsiw ma a kɔni yirala k'a fɔ sa ko min ye nin ko in kɔni ye k'a kɔni bɛ ka taa fo a laban yɔrɔ la min ye Fransi sɔrɔsiw ye u ka an yɛrɛ ka kanw di cogo min na u yɛrɛ ka laseli dɔ la n'u ka communiqué ye u y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye sɔrɔsiw ye Fransi sɔrɔsilakaw ye sa k'u yɛrɛ bɛna Mali bila pewu k'u tɛna kɛ ko mɛnta ye bilen k'u laban bɛna kɛ min ye sa o de ye an yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw dagarɔ min bɛ Gawo ko a kɔni bɛna laban ni o de tile kɔni dili ye o yɛrɛ fɔra u ka état-major porte-parole état-major fɛ n'o ye colonel Pascal Lamine ye kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ u ka laseli dɔ la. An b'an sɛnsɛn ka don farafinna ani diɲɛ fan tɔw kunnafoni na. Guinée Bissau jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min école karamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni caman bɔra tɛnɛndon k'u ka dusumakasa yɛrɛ kɔni yira ka sababu kɛ u ka kalo 9 juru de kɔni bɛ u ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni na o de kɔnɔna la fɛn min ye polisiw ye olu yɛrɛ kɔni na ni mataraki ye ka na ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛɛ la jɛnsɛn ka bɔ yen nɔ u ka kuma lasela Seni Jansi ale kɔni a yira k'a fɔ ko fɛn min ye duguma karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ko minnu yɛrɛ kɔni taara baara la san 2021 kana se san 2022 yɛrɛ ma olu ka kalo 9 juru de kɔni bɛ gouvernement maaw la a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ma jɛni a ye polisiw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin waleya mun ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma fɛn min u ka premier ministre Nuno Gomes Nambian ale yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko jumadon juin kalo tile 10 ko avance yɛrɛ kɔni kun na di u ma nka kun jumɛn na a ma o layidukan yɛrɛ bɔ a kun fɛ Seni Jansi hali sisan ale bɛ ka a yɛrɛ ɲininka o la a yirala k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni banana ka sababu kɛ polisiw ka nin waleya jugu ninnu ye wa fɛn min gouvernement maaw ye olu yɛrɛ kɔni ma bɔ ka kuma Guinée Bissau jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko école karamɔgɔw duguma kalanso sira yɛrɛ kɔni fɛ olu kɔni bɛ sara kalo kalo 1000 bɔɲɔngo de kɔni na ka sababu kɛ école karamɔgɔw yɛrɛ ka sara kɔni dɔgɔyali ka fara o kan kalankɛ minɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔli gɛlɛyali u ka jamana kɔnɔna la ka fara o fana kan tuguni karamɔgɔw ka grève banbali a kɔni yirala k'a fɔ ko o de ye sababu ye mun yɛrɛ y'a to niveau kɔni tɛ denmisɛnninw na Guinée Bissau kalanyɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔnaw la. Burkina Faso jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko civil 50 bɔɲɔngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la no olu bɛ bɔ dugu la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Sentanga olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na banbacimaw yɛrɛ kɔni fɛ nin waleya yɛrɛ kɔni kɛra sibiridonya la Burkina Faso jamana kɔnɔna la gouvernement ka kuma lasela Lionel Bilgo ale kɔni a yira k'a fɔ k'u ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni donna ka sokɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen kɔni woloma dugu kɔnɔna la o de la u y'a jateminɛ ko maa 50 bɔɲɔngo olu yɛrɛ de kɔni su kɔni yera nka fɛn min ni maa kofɔlen ni ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka caya ni o yɛrɛ ye barisa maaw kɔni nana u ka suw ta ka taga ni u ye Sentanga n'i y'a jateminɛ alamusadon banbacimaw tun ye waleya dɔ ɲɛsin nin yɔrɔ in ma o de kɔnɔna la gendarmew ma 11 bɔɲɔngo o yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na fɛn min ye burkinabɛw ka fintigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni tun ye a yira k'a fɔ k'u ye banbacima ma 40 bɔɲɔngo de kɔni bɔnɛ a nin na ka kɛɲɛ ni o waleya in yɛrɛ kɔni ye o de la maaw y'a yira k'a fɔ ko banbacimaw kɔni ye u jaabi de u ka o waleya in kɔnɔna la i n'a fɔ Burkina Faso gouvernement ka kuma lasela ale yɛrɛ ye a ɲɛfɔ cogoya min na baɲumankɛkuluw y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso kɔrɔnya fanfɛla fɛ maa hakɛ min yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ Sentanga kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni banbaci waleyaw ye o de bɛ tali kɛ maa 3,000 bɔɲɔngo yɛrɛ kɔni na ni ne kɔni kɛra banbacimaw ka waleya ye mun yɛrɛ juguyara Burkina Faso jamana kɔnɔna la kabini Paul Henri Damiba ale yɛrɛ kɔni ye fanga ta coup d'état dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale kɔni ye Roch-Marc Christian Kabore ka fanga yɛrɛ kɔni jaso ka sababu kɛ basigilibaliya yɛrɛ kɔni bonyani ye Burkina Faso jamana kɔnɔna la
Sudan jamana kɔnɔna la a kɔni yira la k'a fɔ ko siyaw ka kɛlɛ kɔni daminɛna tuguni o de kɔni kɔnɔna la maa 110 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka siya minnu bɛ n'u b'a fɔ olu ma ko jimiriw olu ni u ka siya minnu fana ye arabuw ye n'u b'a fɔ olu ma ko rizegat olu maaw yɛrɛ de kɔni bɛ ɲɔgɔn na a yira la k'a fɔ ko dugukoloko kɛlɛ de kɔni nana ni mankan yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ye ni yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna la o kɔnɔna la fɛn min jimir maaw ka ɲɛmaa ye ale kɔni a yira k'a fɔ ko maa 110 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u ni na ni o caman ye jimir maaw yɛrɛ kɔni dugumisɛnnin 17 bɔɲɔgɔnko tasuma yɛrɛ kɔni bilala olu bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ hali sisan nɔ ko jimir maa caman yɛrɛ kɔni bɛ minnu tununen don kabini ni kɛlɛ in daminɛna wa dugu 3 wɛrɛ fana kɔni bɛ tasuma bilala mun na tɛnɛdonya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Nations Unies maaw ka ciden ni o ye Volker Perthes ye ale kɔni a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni kelen don jɔrɔna ko ye mankan minnu yɛrɛ kɔni kɛra Kolbus yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya mun tɛ bɛn ko wa ko fɛɛrɛw kɔni kan ka bila sen kan walasa nin ko in bɛ se ka kunbɛn cogoya min na n'i y'a jateminɛ avril kalo kɔnɔna la maa hakɛ min yɛrɛ kɔni fagara siya ko kɛlɛ la u ka yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Krenka o bɛ tali kɛ maa 200 bɔɲɔgɔnko la diɲɛ selege 4 tɔnba Nations Unies ale kɔni a yira k'a fɔ ko maa hakɛ minnu yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ ni siyako kɛlɛ ninnu ye Sudan jamana kɔnɔna la ko bɛ tali kɛ maa 125 bɔɲɔgɔnko de la. Togo jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni bamaci waliya yɛrɛ kɔni a yira la k'a fɔ ko u ka gouvernement ma olu yɛrɛ kɔni état d'urgence bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko région des savanes ka sababu kɛ bamaci ma ataki 2 yɛrɛ kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen in na i n'a fɔ u ka gouvernement maaw ye a ɲɛfɔ communiqué yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na gouvernement ka kuma lasela olu ka kunnafoni ko ministre Adoka Ayewadan ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko bamaci maaw ka waliya yɛrɛ kɔni gannen do région des savanes kɔnɔna la o de la a kɔni ka kan u k'u teliya ka fɛɛrɛw bila sen kan teliya la walasa nin ko in yɛrɛ bɛ se ka kunbɛn cogoya min na a yira la k'a fɔ ko ni état d'urgence bilala sen kan k'a bɛ taa kalo 3 bɔɲɔgɔnko de la i n'a fɔ a bɛ u ka jamana sɛbɛnbaa yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na nka nin waleya in yɛrɛ dɔ bɛ se ka bɔ a la ni wasadenw yɛrɛ kɔni ka yamaruya kɔnɔna ye togolɛw ka fintigila ka 8 olu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna u ni na 13 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni banana mɛ kalo tile 10 ka na a tile 11 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana yɛrɛ kɔrɔnya fanfɛla kɔni na o de la a yira la k'a fɔ ko bamacima ma 15 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na togolɛw ka fintigilakaw yɛrɛ fɛ i n'a fɔ u ka gouvernement ye a ɲɛfɔ cogoya min na o wagati la fɛn min ye Togo gouvernement maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko ni ne kɔni kɛra bamaci waleya fɔlɔfɔlɔ ye olu yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔna la kabini kuma min na olu yɛrɛ kɔni u ka fintigilakaw cɛya kosɛbɛ u ka jamana kɔrɔnya fanfɛ ka sababu kɛ bamacimaw bɛ ka bɔ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'i kunda olu ka jamana kan ni ataki mi yɛrɛ kɔni kelen filɛ ni Togo jamana kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye ka na ni état d'urgence ye a kɔni yira la k'a fɔ ko a kɛbaga ye maa minnu ye u b'a fɔ bamaci maa minnu ma ko GSIM maaw. Waati kunnafoni na n'o ye météo ye a yirala k'a fɔ ko bisu in na kɔni ni ala ma basi kɛ marabolo 3 bɛ yan n'o ye Kita ani Ɲɔrɔ ye sanko kɔni kun dalen b'olu kan a ɲininen bɛ ni duguma ninnu fɛ ko san kɔni kɔrɔ a fiɲɛ kɔni barika bɛna bonya kosɛbɛ wa ko min ye bɛɛ ye u k'u cogo dɔn fɛn fɛn bɛ ni dugumasina ninnu na Kita Ɲɔrɔ ani Kayi. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an kɔni bɛ foli kɛ kuma bɛɛ nka bi an bɛ foli kɛ an filɛbaga mandiw ye minnu bɛ ka an filɛ bi Bamako sigida 2nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Medinekurakaw aw ka foli bɛ yan su in na aw kan bɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.